Hey guys, welcome back to my channel. Hinke tini si vlog rusina hine tabuk voice cover khai tongo time rok maya ni bagai hinke tabuk hinke market to thangna ni hine kisa ongkhurka yango hang to orisha phaijak norong saimang khana joto borok no hinke tabuk bazar kisa ongkhurka yango mui rok paigena hine hinke tamrok ba phal naigena hasuk market rok guskuri jagya ko jaga katalo phaimani hinke tabuk hinke to yango thangai tongo sa kisa nangrana hinai hinke angke sa nangya sak tongo simaya dino mai saphano chadi chai phan tongdi tufan 2-3 bar sa nangai managrao hinke tabuk sa rok kisa nangna hinke dolno naisangai tongo ta sa nangnani hinai bo hinke room ni phayako hinke abon bagi mose ganda rok boro rok phaye video khlai tongman si nai tongo hinke na lachi de ba hamti hinke tabuk hinke sa nangna naisangai tongmani tabuk phone first phai ko bana naisi thangpai kya mani nyansi musuk siwang hinke sa rok tabuk hinke sa rok nangbai pai nai sim painan thangnai tang hinke hanero balai kheno problem ngi tongkha video rok pujon nai me asike mane jiu mananai Airtel choli yang go hinke sa rok nai pai kya tabuk hinke to hinke sa nangai nagrana sanja jora hinke sa nangkha kete bukharok srango hedba hinke tabuk ko nogoi mankhana norongro hospital hinke obo hinke sunshine hospital hinke orono duty rok khainai hinke tabuk hinke sim paina hinai thangai tongo yang side to hinke sim paina thangai tongmani se asake salu amase yango hinke ani rumo hinke Jio si network mano hinke lai rok khaimaya amte hayengai tongkhang Airtel hinke na network si maya hinke tabuk hinke to sim paina thangman se maliya hinke ba tabuk ko jagao phaikya a paina ni hinai hinke o jagani arok ba bumahai thora thokjani tini si first time sai nagena hinke oro rei ana khata hinke 70 rupees ni Bukte kaisa dugano sokpaijak o jaga tam phalhini nei mansi ko athok rok phalai tongo tai kyamo ke somudro ni khangrai hinke oro hinke somudro gandaro se do 1 hour se chalo ang bai puri rok ta hinke tabuk room o sokpaiye hinko a songnani hinai soina kha hinke tabuk mai bo box sai rikha tabuk ano seroi tomato bai songnai ta hinke angbo dakti ke songna nango hinke sebo sele rok tel dele songoi chanani hinke tabuk hinke toiko aro ko jotono mosla rok mix khaina kata homono sernani hinai hinke yango hinke alu bai tomato nobo swnamai na kha songnai hinai aworoi hinke tabuk a baji khlai tongo ta ang iko hinke abutui rok bo mankha kisa hinke abono sohono mix khai tongo hinke tabuk hinke to to beshi bang yabon bagi daktin serbai kya serbai tabuk tomato bai songna nai tong hinke tomato rok rebai songoi nai tabuk kutugui si tongkha hinke maisi jasinani mai khei thangka sadi ko maisi chajakli ya dibora bon mami rok songbai kya mami rok songbai mai rok si sai pai kya hinke tini tabuk tui rok to kubui thanda ke thusinai ta hinke je arok tui family omo simini songsu tai kono moi phano songriya hinke abai tomato simi songgoi norok no to funuka ta moi song ke abo simini songka tai ke diboni je moi rok kisa tongmani abai no sai pai kha mai rok hinke tabuk hinke hor 11 ta tamna nai tongkha hinke tabuk tu kubui thubrana khara fongo budakti basana nango ke ba jotono no hor kaham hinke ta video no continue khaigla tabuk khana khlaisinai hinke jotono no hor kaham tabuk hinke next day hinke miafro hinke to je mai chawi thui paimani hinke tabuk hinke jotono no sari kaham tabuk hinke tebo sa se nangna nai tongkha tini hinke market ong khuli yang ba rumo no sa nangra na hnai sramna nai tongo hinke tabuk hinke iko ro cha pata rok ang hinke to jotono cha pata rok tejpata rok norong cha rok tejpata rok rui de nang sadi angke elas rok tejpata rok rui nango hinke tebo motom jagota hinke ang hinke tamti keno songo hamase ani sa mothang jaknai mamos nos tongoi thangka hamase korayo sum sa mothangoi ma tongsu ekdom mar haipon cha nang yasal tongoi me hedba hinke tabuk hinke ko dud rok ri pekha mo sa pata kisa komong kha te kisa dud pata ri rikata cha pata ri rikha hinke tabuk ko biscuit bai cha kisa nangai na kana busu cup kotor maro so ordek nai na kha yati kheno cha nangmang mai khiya ngoi thangwang hinke tabuk hinke cha nangai tongo
salary si tongkha saching tebo selaya deba room rogo tebo selero ti time rogo hingke go cha nang tutui haino tai tam khainai hedeba ati khen ma tongo ta cha nang bai pekya mosa biscuit klaise goli thanga amo tipti sabli cha simi nangui na khang hingke naidi ko tabuk hingke tuirok tubungnan thanai hingke rignai tlangi tabuk originai bang tangmani no hingke nogo jepro covid choli tongyada o time ang rignai tangmani hingke morok hingke anga sokbo thairok toringya haino sada simi tagina kata hingke cha nangmani mo suinai tabuk hingke tukunan sikang romutai ni joto sap khlai tlang kata hingke tabuk hingke horengui mui songoi tongo hingke alu kuduk khainai tai tam khainai berman bo paina nai tongo haifano o berman hamyano no kisari boi songoi tongo alu kuduk hingke aro toktui bo rugui na kha hingke alu kuduk bai paikha hingke tabuk hingke to moso kwchak moso deng kisa khainai hinui tongo hingke amtike anga suk mar khe moso chao ani moi rok baksa borok hingke chai simaya hingke nadi ko miafron a baji kisa tongo taikha toktui bo baji serina kha Shari kaham jotono tabuk si duty rok ni khai tui rok to kubui fresh ngi na kha hingke tabuk srapsa rest rok khainai hingke belai ke time mai angi tongkha tamni bagi hingke duty katal joining khai drop bla hingke katal joining khai kangke sung general duty ma khayo mane phongni 8ta ni simi phongni 8ta ni simi sharik ni 7:30 ta jura mas kaise rok legora duty ma khlayo ta hingke abon bagi belai ke time maya hingke norong bai live rok khainan bagi bo time maya hingke duty ni khai kangke bo lengo hai de bang ke leng khangke duty ni phai shrapsa tui rok tu gei mai rok chawai tarpore se mane rest rok khai tangke abon bagi no live rok khainan belai ke lengui thango ke abon bagi live rok khai singke ke tabuke tui rok tu gei phaika je continue bo blog khaimi angai tongo time rok mai ni bagi continue blog khaimi angai tongo hingke khana hingke to ani off hingke khana norong bai khana tini sanjao phano tini horo norong bai live rok khainai hingke jotono no shari kaham tabuk tui rok to gei phaika kisa matai rok dupka thi sogoinai rest khaigana yang belai kheno rengjak norong ani fresh rok noino saima kana busuke lengjak time to time mai rok sajak ya hingke phungo bo dakti pachao hingke amban bagai hingke han blog no naithokjak thangke like share subscribe khairodi taikhe jotono no shari kaham